କେତେ ବଡ଼ ମହାବାହୁ ଆମର ଆଉ ଡର ଅଛି ନା ଭିତରକୁ ଆସିବା ବେଳକୁ କେହି ଓଦା ଏପରି ଭାବରେ ଆମକୁ ତାଙ୍କର ବାହୁଛା ରଖିଛନ୍ତି। ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କଲେ କୌଣସି କାମ କେତେବେଳେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସ କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କର ପାଖରେ ଆସିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରୁ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ କରିଛେ ବିଶ୍ୱାସ କ'ଣ କରିଛେ ଏଇଟା ମୋ ଘର ନା ଏଠି ଠାକୁର ଗୋଟେ କରିଛେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛେ ଆମ ଗାଁ ଯାକ ଠାକୁର ଘର ଏଇଠି ଏଠି ଆମ ସୁଭାଷ ମହାନ ଅଛି ସିଏ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ମୁଁ ଯାହା ସେବା ପୋଛାପୁଛି ନ କଲେ କେମିତି କ'ଣ ବସିବି ବିଶ୍ୱାସ କ'ଣ ନା ଇଏ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସେବା ତେଣୁ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଉଠି ନାହିଁ ଏଠି କାହିଁ ବସିବା ଆମେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲେ ପ୍ରସାଦ ଯାହା କଲେ ପୁଣି ବସିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ବିପଦ ଲଗାଇଲେ ସେ କ'ଣ ଆମକୁ କହିଲୁ କ'ଣ ତାର ସକାଳେ ଆମକୁ ଭିତରେ ଘର ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେବେ ତୁ ଯା ମୋ ନାଁରେ ମୋତେ କହୁଥିଲି ମୋ ନାଁରେ ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ନେଇକି ଏକାଠି ବସିବା। ଏଇଠି ତାଙ୍କ ଘରେ ଆଉ ଜଣେ ଦାଦା ଆସି ବସେଇକୁ ଦେଖିଲି ଇଏ ବି ସେଇ କଥା କହୁଛି ମୋ ଭାଇ ଏତେ କାମ କଲା ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଭଲ ହରିବୋଲ ଦଉନାହାନ୍ତି ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନଗରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବୋଲାଣି ଏ ଭାବଟା କ'ଣ ନାହିଁ ଆମେ କିଏ ଆମେ କେହି ନୁହେଁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସରେ ବସିଛେ ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତୀକ ସ୍ୱରୂପ ଏଇ ଫଳ ସବୁ ଫଳୁଛି ଆଉ ନହେଲେ କିଛି ନାହିଁ ୟା ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରବଳ ଧନ ପାଖରେ ଅଛି ପ୍ରବଳ ମନ ଅଛି ପ୍ରବଳ ଯୌବନ ଅଛି ପ୍ରବଳ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ମାନେ ପ୍ରବଳ ଶକ୍ତି ଅଛି କିନ୍ତୁ କରିପାରୁନି କାହିଁକି ଏ ମାଆଟିଏ ଦେଖ ବସିଛି ଏଇଠି କି କଷ୍ଟରେ ସେ ବସିଛି ଗୋଟେ ଲୁଗାଟା ଖାଲି ଘୋଡ଼େଇ ଖାଲି ବସିଛି ଲୁଗାଟା ଖୋଲିଲେ ତ ଡରିବ ଦେଖିଲି ଏତେ ମାନେ ଅଭାବ ତା ଶରୀର ତଥାପି ସେ ତାର ଜାକି ଯୋଗାଇକି ପ୍ରଭୁ ପାଖରେ ରହିଛି ପ୍ରଭୁ କି କର୍ମ ମୁଁ କରିଥିଲି ଆଜି କି କର୍ମ କରୁଛି ତୁମ ଲୀଳାଟା ଟିକେ ଶୁଣୁଛି ତୁମ ଭାବ ତ ଟିକେ ରଖୁଛି ତୁମ ରୂପ କଥା ଟିକେ ଶୁଣୁଛି ତୁମ କାମର କଥା ଟିକେ ଶୁଣୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ କଥା କହିବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଉତ୍ତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ହେଲେ ଭାଗବତକୁ ପାଇବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କଲେ ଭାଗବତ ମିଳିବ ନାହିଁ କେବେ ବି ମିଳିବ ନାହିଁ କାରଣ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ ହେଲା ଭାଗବତ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ ଯାହା ଘରେ ଭାଗବତ ପଢ଼ା ହେଉଛି ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା ହନୁମାନ ଚାଳିଶାରେ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇନି ହନୁମାନ ଚାଳିଶାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ମନ କ୍ରମ ବଚନ ଧ୍ୟାନ ଜଳାବେ ଯେ ମନ କ୍ରମ ମାନେ କାମ ବଚନ ମାନେ କଥା ହନୁମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ଦବ ତାର କୌଣସି ବିପଦ ଆପଦ କରିବ। ଆମେ ହନୁମାନ ପୂଜା କରୁନେ ପ୍ରବଳ ହନୁମାନ ପୂଜା କରୁଛେ ଏଇ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଏହାପରେ ହେବ ପ୍ରବଳ ହେବ ଆମର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉନି କାହିଁକି ରାମପାରାୟଣ ହେଉଛି ଭାଇନା କେତେ ହଜାର ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି କେହି ଜଣେ ରାମଙ୍କ କଥାକୁ ମାନିକି ଚଳୁଛନ୍ତି କରୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛ ମୋତେ କୁହ ତାହେଲେ କାହିଁକି କରୁଛ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଇଏ ଆମର ଖାଲି ଗୋଟେ ଚାଲି ତ ଆସିଛି ସେ କ'ଣ ହେଲା କି ନା ସେ ବିଲେଇ ତ ଏବେ ତ ବିଲେଇ ଘର ମାନଙ୍କରେ ରହୁନାହାନ୍ତି ବିଲେଇ ଘର ମାନଙ୍କରେ ଥାଆନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରନ୍ତି ବିଲେଇ କାଳେ ମୁହଁ ମାରିଦେବ ସେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିନ ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ବିଲେଇଟାକୁ ବାନ୍ଧି ରହନ୍ତି ନହେଲେ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଦିଅନ୍ତି ଏଇ ଯେ ବାପା ଚାଲିଗଲେ ମା' ଚାଲିଗଲା ବିଲେଇ ବି ଆଉ ମିଳିଲେନି କ'ଣ କରିବ ବହୁ ପୁଅ ବୋଧ ଦେଖିଛନ୍ତି ବିଲେଇ ଗୋଟେ ଦରକାର ସିଏ ଆଗେ ସାଇ ଯାକ ଖୋଜି ନାଗିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଦିନ ଆଗରୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପଡ଼ି ଗୋଟେ ବିଲେଇ ଦରକାର ଇଏମାନେ ସବୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ନା ବିଲେଇ ଦରକାର ନା କ'ଣ ବିଲେଇ ହେବ ନା ଆମର ଅଛି ଗୋଟେ କାମ ନା କ'ଣ କହୁନ ନା ସାଧୁକୁ ବିଲେଇବା ଦରକାର ଇଏ ସବୁ ଚିନ୍ତା କରି ଆମେ ବିଲେଇ କ'ଣ ସାଥିରେ କାମ ଆରେ ବିଲେଇ କ'ଣ ମାରିବ କିରେ ଆରେ ବିଲେଇର ରୁମ ଯେତିକି ପୁରା ପାପ ସେତିକି ହେଇଯିବ ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ ତା କରିବୁ ନା ଆଉ ନା ଆମ ବାପା କ'ଣ କରୁଥିଲେ କି ବିଲେଇଟେ ଆମ ବିଲେଇଟାକୁ ସେ ଗୋଟେ ମାନେ ବୋଝ କି ଗୋଟେ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖୁଥିଲେ ବାନ୍ଧି ଦେଉଥିଲେ କାରଣ ଆମ ଗୋଟେ ବିଲେଇ ନାହିଁ ବାପାଙ୍କୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଆସିଗଲା ଗୋଟେ ବିଲେଇ ଖୋଜୁଛୁ ଆଉ କିନ୍ତୁ ଭାବଟା କେଉଁଠି ଅଛି ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାମଚରିତ ମାନସ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ରାମଚରିତ ରାମାୟଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ିବି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ରାମାୟଣରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଏ ରାମାୟଣରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ହନୁମାନ ଏମିତି ଫୁଟକା ଗଲା ଆଜ୍ଞା ନୁହେଁ ରାମାୟଣ ଲେଖା ହେଲା ବାୟାମନ ହୋ ଶୁଣ ତୁ ରାମାୟଣ লক্ষ্মণ চৈতন্য সীতা
লক্ষ্মণ চৈতন্য সিদ্ধার্থ যে সত্য হনুটি মন রাগটি রাবণ ক্রোধ কুম্ভকর্ণ রাগটি রাবণ ক্রোধ কুম্ভকর্ণ বুদ্ধিটির নাম বিভীষণ ভয়াবন শুণতু রামায়ণ ভয়াবন। କଣ କହିଲା ଆଜ୍ଞା? ରାମ ଅଟେ ଜ୍ଞାନ, ରାମ ଅଟେ ଜ୍ଞାନ। ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡରେ ଲେଖିଲେ କଣ? ଶାନ୍ତମ ଶାଶ୍ୱତମ ପ୍ରମେୟମ ମଧମ ନିର୍ବାଣ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦ ବ୍ରହ୍ମା ଶମ୍ଭୁ ଫଣୀନ୍ଦ୍ର ସେବ୍ୟ ମନୀଷ। ମାନେ ବ୍ରହ୍ମା ଶମ୍ଭୁ ଯେ ହେଉଛି ଶିବ ଏବଂ ଶେଷନାଗ ଏବଂ ମନୀଷୀ ଯେଉଁମାନେ ମହାମନୀଷୀ ସିଦ୍ଧ ସନ୍ଥ ସ୍ତବିଶ୍ୱର ଯାଭିନା ନ ପଶ୍ୟନ୍ତି ଏବଂ ଭୂତ ସିଦ୍ଧ ସନ୍ଥ ମହାପୁରୁଷମାନେ ଯାହାଙ୍କୁ ପାଉଛନ୍ତି କୌଣସି କିଏ ନା ବେଦାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲେ ସିଆରାମ କି ଜୟ। ଏବଂ ଭୂତ ରାମ ବେଦକୁ କେହି ଲେଖି ନାହାନ୍ତି, କେହି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି, କେହି ବସି ନାହାନ୍ତି, କେହି ଜମି ନାହାନ୍ତି। ଅଗମେ କରିବେ ଗମନ ଗୋବିନ୍ଦ ଅଗମେ କରିବେ ଗମନ ଗୋବିନ୍ଦ ଆଉ ଦେଖିବେ ନିଗମ ବଚନ ଗୋବିନ୍ଦ ନିନ୍ଦିବେ ନିଗମ ବଚନ ଗୋବିନ୍ଦ ଆଉ ଏଣୁ ଭୋଗିବେ ଅପାୟୁଷ ଗୋବିନ୍ଦ ଏଣୁ ଭୋଗିବେ ଅପାୟୁଷ ଗୋବିନ୍ଦ ଆପେ ସକଳେ ଥିଲେ ନାଶ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁବ ରୁଚି ମକର ଗୋବିନ୍ଦ ହରି ହରି। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଅଗମ୍ୟ କରିବେ ଗମନ ନିନ୍ଦିବେ ନିଗମ ବଚନ। ନିଗମ ମାନେ ବେଦ, ବେଦ ବଚନକୁ, ବେଦର ନୀତିକୁ, ବେଦର ନିୟମକୁ, ବେଦର ସଂସ୍କାରକୁ, ବେଦର ଜାତିଭେଦକୁ, ବେଦର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂଜା ପଦ୍ଧତିକୁ ନିନ୍ଦା କରିବେ। ଅଗମ୍ୟ କରିବେ ଗମନ, ଯେଉଁ ବାଟକୁ କେହି ନ ଯିବେ ସେଇ କଥାଟାରେ କରିବେ। କରିବେ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଯୁଗ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ମାନେ ଅସମ୍ଭବ ନ ବ୍ୟକ୍ତବ୍ୟ ଯଦି ସମ୍ଭବ। କଳିଯୁଗରେ ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। ଆମେ କରୁନେ ଆଉ ଜଣେ କରୁଛି, ସେ କରୁନେ ଆଉ ଜଣେ କରୁଛି। ମଣିଷ ଏତେ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ହେଲା, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ହେଲା ମଣିଷ। ମଣିଷ ମାଂସ ଖାଉଛି, ପୁଣି କଞ୍ଚା ଖାଉଛି, ସିଝେଇକି ବି ଖାଉଛି। ଶୁଣିଲା ବେଳେ କେମିତି ଲାଗୁଛି? କିନ୍ତୁ ଗୋରୁ ଯେଉଁ ଗୋମାତାକୁ ପୂଜା କରାଯାଉଛି ତାକୁ ଖାଇଯାଉଛି। ଯେମିତି ସାପ ତାର ପିଲାକୁ ଖାଇଯାଏ, ସେମିତି ମଣିଷ ଗୁଡ଼ା, ମଣିଷ ତ ନୁହେଁ କି, ଏଇ ନର ଗୁଡ଼ା ମାନେ ନରକୁ ନର ମାଂସ ଖାଇଯାଉଛି। ମାନେ ଯେଉଁଟା ତୁମେ କଳ୍ପନା କରିନଥିବ ସେ କାମ ବି ଏ ପୃଥିବୀରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉଛି। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ମାନେ ଅସମ୍ଭବ ନାହିଁ, ଦୁନିଆରେ କିଛି ଅସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ଆମେ ତ ଜାଣିନେ, ଆମେ ଜାଣିନେ ସେତିକି ଭାବୁଛେ। କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏସବୁ କଥାକୁ କରାଯିବ ନାହିଁ, ସେଇମାନେ ହେଲେ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା, ସେଇମାନେ ହେଲେ ଧର୍ମାତ୍ମା, ସେଇମାନଙ୍କ ଦେହରେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ବୋଲ ଆମେ ଦେଖବାର। ତେଣୁ ହୋଇବେ ଅଳ୍ପାୟୁଷ। ଅଳ୍ପାୟୁଷ ମାନେ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ଅଳ୍ପାୟୁଷ କ'ଣ? ଆମେ ଜନ୍ମ ତ ନେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ମରିବା। ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳେ ଦେହ ବହି ଗୋବିନ୍ଦ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳେ ଦେହ ବହି ଗୋବିନ୍ଦ। ଆଉ ଦେବତା ହେଲେ ହେମରାଇ ଗୋବିନ୍ଦ। ଆଉ ଜନ୍ମ ହୋଇଲେ ନିଶ୍ଚୟ ମରି ଗୋବିନ୍ଦ, ଜନ୍ମ ହୋଇଲେ ନିଶ୍ଚୟ ମରି ଗୋବିନ୍ଦ। ଆଉ ମରଣ ଛାଡ଼ି କିମ୍ବା ଡରି ଗୋବିନ୍ଦ, ଆଉ ଜନ୍ମ ହୋଇଲେ ନିଶ୍ଚୟ ମରି ଗୋବିନ୍ଦ। ଶରୀର ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁକ ରୁଚି ମକର ଗୋବିନ୍ଦ। ଆଜ୍ଞା
अल्पायु कौन मैंने अल्प आयुष अल्प आयुष केमी हम आम तो 50 वर्ष पे आसीचे आम तो 70 वर्ष पे आसीचे कौन खराब कम करदे आम 20 वर्ष मरीजा ना आपण 50 वर्ष बचे आपण 70 वर्ष बचे 70 वर्ष को 2 भाग कर जी दिन बचे आप जी वर्ष तक 2 भाग करेंगे 2 भाग कले धर 70 धरागला 70 अधा 35 एकरे 35 एकरे 35 35 पुण्य माँ मैंने रखु 35 पुण्यटा के 70 हो पुण्य 35 पाप पाप 35 पुण्य 35 35 70 70 वर्ष आप निश्चय दिन बचे भागवत कहले दंडे निमिषे क्षण मात्र नाम जगुथिब नित्य भूरिल आउ दंडे निमिषे थिले प्राण भूरिल नहीं रखाले चतुराण भूरिल हरि दंडे निमिषे थिले प्राण जंतुराण क्या किया जम्मू को राण दिया तो छिड़ा शेष है पर्यंत तो छिड़ा चिंता करूँ आज्ञा तार 70 वर्ष के 20 वर्ष हो 35 है हिसाब रखु आउ थे हिसाब दौ सका कहते आउ थे हिसाब दौर आज्ञा कौन काली कहते ना आज कहते क्षमा करेंगे जी रोजगार करेंगे 1/4 आपण धर्म कार्य लगाइबे 100 टंका रोजगार कले 25 टंका लगाइबे सुनछन तो ना नाई हो 100 भाई बसिदा बसिदा केनो 100 टंका जदि रोजगार करेंगे 25 टंका धर्म कार्य लगेबे जदि से 25 टंका हाथ मारी देबे ताले आपनकर पुण्य कटिला पुण्यटा केते बेला कटे एठी पुण्य कटिला मन रखु आज्ञा मन रखु 35 एकरे 35 पुण्य एकरे 35 पाप जेता आपण से 25 टंकार पुण्य कले ए 35 रु बेटी गोटी एक 36 हे गला पुण्य 34 हे गला पाप एई परि भाबरे आज आमे एठी एई बयस रे उपस्थित हे बोलाने देखबार भागवत कहूचे के मूल कहू दंडे निमिषे थिले दंड टिके थिले भी ताकू जम नहीं पारिबो नाही टिके थिले जम नहीं पारिबो ने मन खांदो आउ तो बड़ कथा किए पचार कि यहीपरि भाव जदि आम पुण्य करवा 70 वर्ष आग पुण्य पढ़े देखबार जदि पाप करदेवा एकर को पलि आस पुण्य कटि कटि पाप मिशी मिशी सी 70 हो आज्ञा जे 70 पाप हो कौन करवा आज्ञा देखुचे आम कौन कहूना माँ मैंने कौन देखुचे मो घर मो द्वार मो पुओ मो झील पुओ घोषाड़ी के पदार पका तू जा बो को 2 गोटा देवी बुढ़ीटा कटर कटर हो तू बसिक तो खाई ना जीवु सी देखुच कौन आज्ञा गोटे आप देखुवे देखुवे सी माँ ता बो आड़ के कचाड़ी दे दूसरी गोटे पत्र खाद्य ये देखुव ता पुओ को आनी भल से खाई दूसरी पुओ देखला अरे ये कौन मो माँ को आनी दूसरी भात कौन आलू सीझाटे मत 3 प्रकार खाया दूसरी से बुली आसी पुओ देखुची पुओ आनी कौन कला ना पत्रटा को नहीं गला जो शुखिला भात आलू चकटा था नहीं गला या थाली जो डाली थी तटा थी भजा थी सी गोल गाली माँ को खुआई दूसरी माँ कौन भाविला जे या झील मुझा ये मो पुआ ये बर्तमान मो ता झील खोईदेला ये समय खाई सारा माँ नहीं जो पत्र थोड़ा से पत्र नहीं घर दूर गला से कौन ता स्त्री करुच्ची ना पंखा लगे दे आराम से चौकी झुलुची जिनस सबुतक जो नहीं माँ को देता मुहर लगेदेला 2-4 जबड़ा लगे पिटी पिटी आने छिड़ा माँ पाखे तुम माँ को या दो चिंता करूँ आज्ञा किसी असंभव ना यार मैंने आम कर आम पुओ झी कहीं करेंगे आम पुओ झी कहीं किसी करेंगे नहीं आम पुओ झी ये करेंगे नहीं ना आम टे प्रभु नाम टे नौचे खाई देके आम आसिले पेटे पेटे खाई देचे खाया देते घर झड़े कि नकले आमको रक्षा ना राति आगे पेट भर रोथे तो खावा मन बुद्धिया कि तेणु जब से जहाँ न करेंगे कौन भी जब कहले देखिए
बसती एठी भाई भोट दिला के बसती क्षमा करिबे आज्ञा बोल आनंद एक बार हरि बोलो भाव लागी तो बोल आनंद एक बार हरि बोल चिंता करो पाप कोठी अछि पुण्य कोठी अछि पाप आम हातरे पुण्य आम हातरे भावना जदि खराब हेला पाप भावना जदि भल हेला पुण्य किंतु दान कली जुगे दान ही श्रेष्ठ जे दान करुछि सी पुण्य अर्जन कर जेतिकी बड़ दान कर संचय जो कौच दान थाए दान कले शेष से दान ही तुमको बाटक नहीं से दान ही तुमको घर संसार को सुंदर भाव में समृद्ध भाव में मनोभाव रखी चलो यहाँ कौन अभाव हो एत संपत्ति थाई आम कौन कौचे आज आम अभाव मुझे जाती नहीं महाप्रभु घर को जाते पाखे बस पचारि समझ ठीक ना केते तुम ठीक होता तुम तो खाली चल जाओ साइकिल मोटरसाइकिल कार किनले हेलिकप्टर किनले तथा तुम ना मुझे समुद्री ये कौन ना कहीं देखो ना खंडिया हो पड़ी से एमती पुआ बाहर कल पैसा पड़ेगा तुम पैसा थिला कि पैसा थोड़ा लोक थोड़ी खर्च कला खर्च करती आ तुम एत जदि भावना कौन कौन देखा तो गाड़ी बस घूम पड़ता थोड़ा से भूलानी एत खाई केत बेले आज्ञा समुद्री बोली कहली भावना तेणु एत था कहता जहा हो कि सी एमती आगे लोक ये भी महाप्रभु कहते आपको जिते आप कष्टकर कथा विपद कथा संपद कथा कौन आगे हस ये छुटिया कथा बस तात्सल्य हस नुहे ये हसर गोटे महात्मा अच्छी प्रभु जहाँ करेंगे व्यस्त धैर्य धर विपद निश्चित भाव दूर हो अधैर्य हो कौन करते ना तेल अधैर्य कहीं ये महाप्रभु गोटे गोटे गुण मोर आज्ञा ता ना मुझे मैंने मो राग तो मो चमड़ा कौन ना कौन करदेवी हाँ सीधा तेणु ना तेणु ये प्रकार भाव में जगत को रखा जाए सब प्रकार गछ मुछ अच्छी ना खाली गोटे गच रहा कंटा गछ अच्छी ना ना कंटा गछ रखिले जंगल सब काटिक नहीं घरे जदि टे गोटे पढ़िया लोक नथिबो से कौन घटा रही पैसा पाठ कर हाँ बेसी है कि आम शाशु मान केवे आजिकल गो गुड़ा को तुम घर पनिक अच्छी तो माँ पनिक छुरी काटुच जदि छुरी मैंने कटाकुटी बो मैंने पाखक जीवनी आनंद जदि पाखक जीव छुरी से धरती ना परिया काटुची हरिगला किसी मुझे कहबी से कहते से कथा बो मैंने न करूँ भगवान बहुत सदियान दे था भोला आनंद तेणु यहीपरि भाव में आज भगवान पाखे आम आनंद रही सबुदिन भगवान यहीपरि आनंद आम रखी था भाव रही था लाभ जुआड़े जाऊ जी भाव में आम बसीचे तेल लोक संसार को पाथे कर अच्छा आपड़ केमी आसिले आज फोन कर हाँ हाँ पाइबार जा हो देले सीना भाव रही थाई न देले तो